Siapa yang mau ngedit masalahnya? Langsung aja ngomong aja. Mana aja? Langsung ngomong. Ya, mulai. 3, 2, 1. Aku mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fauzi Hartanto. Kali ini saya ingin membacakan salah satu jurnal dengan tema integrasi dan interkoneksi ilmu sains. Oke. Buku yang akan kita baca pada hari ini adalah buku yang berjudul The Integration of Science and Religion, Analyzing Research Paradigm in Indonesian State Islamic Universities through Lakatosian Lens, yang ditulis oleh Al-Ustadz Muhammad Muslih dan Muhammad Taqiyuddin, Department of Aqidah and Islamic Philosophy, Universitas Darussalam Gontor, Jawa Timur, Indonesia. Kita langsung ke inti pembahasannya. Integration of science. In general, the evolution of the paradigm of scholarship in the state Islamic religious universities was initiated by scholars from UIN Jakarta and Yogyakarta. Several scholars who later became rectors, such as Muhammad Yunus, 1899 until 1982, Harun Nasution, 1919 until 1998, and Azyumardi Azra, 1955 until 2002, as well as minister like Mukti Ali, 1923 until 2004, fervently support the contemporary education paradigm. This encompass the mastery of foreign language and the integration of knowledge and religion. Following the trend of educational modernization in the Islamic and Western world between 1960 and 2006, the formalization of this academic paradigm was first initiated by Muhammad Amin Abdullah via UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. During this era, the study of the philosophy of science within Islamic higher education gained momentum, serving as a means to generate Islamic science. This emergence logically arose from the dialectical interaction between scientific discoveries and their societal context. In this context, Western science is regarded as normal science undergoing anomalies necessitating and paradigm shift. This serves to strengthen the Islamic intellectual heritage in a scientific way, transcending mere justification or conciliation as preset by Bucailian. Integrasi ilmu secara umum, evolusi paradigma keilmuan di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri atau yang sering kita sebut UIN, diinisiasi oleh para cendekiawan dari UIN Jakarta dan Yogyakarta. Beberapa cendekiawan yang kemudian menjadi rektor seperti Muhammad Yunus pada tahun 1899 sampai 1982. Habis itu ada Harun Nasution yang kemudian menjadi rektor pada tahun 1999 sampai 1998, dan Azyumardi Azra pada tahun 1955 sampai 2002. Serta menteri seperti Mukti Ali pada tahun 1923 sampai 2004. Mendukung kuat paradigma pendidikan kontemporer, hal ini mencakup penguasaan bahasa asing
serta integrasi ilmu pengetahuan dan agama mengikuti tren modernisasi pendidikan di dunia Islam dan Barat antara tahun 1960 sampai tahun 2006. Nah, formalisasi paradigma akademik ini pertama kali diinisiasi oleh Profesor Muhammad Amin Abdullah melalui UIN Sunan Kalijaga yang ada di Yogyakarta. Pada era ini, studi filsafat ilmu di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam memperoleh momentum yang berfungsi sebagai sarana untuk melahirkan sains Islam. Nah, kemunculan ini secara logis lahir dari interaksi dialektis antara penemuan-penemuan ilmiah dan konteks kemasyarakatan. Dalam konteks ini, sains barat dipandang sebagai sains normal yang mengalami banyak sekali anomali sehingga memerlukan pergeseran paradigma. Nah, hal ini berfungsi untuk memperkuat warisan intelektual Islam secara ilmiah melampaui sekedar justifikasi atau konsiliasi seperti yang dipaparkan oleh paham Bukaile. Nah, drawing from the aforementioned historical fact, the notion of employing the philosophy of science as a perspective in the development of Islamic science, or at very least an Islamic infused scientific paradigm, can be substantiated. We can draw comparisons to the idea of a scientific community known in the annals of scientific history and philosophy. This concept serves as the genesis of a consensus on the use of methodologies to cultivate a science rooted in the conviction of its community. Nonetheless, as this Muslim community in Indonesia constitutes a majority differing opinions on the technical attainment of Islamic prominence intertwined with scientific and technological progress naturally persists. Numerous studies have broadly expounded that the foundation of the paradigm predominantly adopted by the majority of UIN finds its origin in several underlying issues. First, the propagation of Islamic revival propelled by a romanticist notion of the triumphant knowledge prevalent during the Islamic Middle Age. The second, most Muslim across diverse nations face unfavorable conditions in various areas of life, including politics, economic, society, culture, legality, and more. And third, formidable pressure emerges from the dissemination of ideologies grounded in materialism, communism, pragmatism, and similar tenets. Their collective consensus over the alleged lack in scientific and technical growth within Muslim societies find narrative expression as the nexus between religion and science. The array of disparities elucidated above has engendered the concept of returning to the Quran and the Sunnah as the bedrock of Islamic doctrine.
However, the resulting difference lies in how to navigate the interplay between text and context, revelation and reason, as well as religion and science, the latter encompassing both the social and natural science. This dual predicament frequently culminate in a multitude of interpretation of the primary source of Islam. The variation in interpretation frequently arises due to shift in trends, paradigm, approach, and the general framework of Islamic studies, propelled by scholars' viewpoint on the fundamental of Islamic inquiry itself. Beranjak dari fakta-fakta historis tersebut, gagasan untuk menggunakan filsafat ilmu sebagai perspektif dalam pengembangan sains Islam, atau setidaknya yang sering kita sebut paradigma ilmiah yang dijiwai oleh nilai-nilai Islam, dapat dibuktikan kebenarannya. Kita dapat menarik perbandingan dengan gagasan komunitas ilmiah yang sering dikenal dengan catatan sejarah dan filsafat ilmu. Nah, konsep ini menjadi awal mula lahirnya konsensus mengenai penggunaan metodologi untuk mengembangkan sebuah sains yang berakar pada keyakinan komunitasnya. Meskipun demikian, karena komunitas muslim di Indonesia ini merupakan mayoritas, perbedaan pendapat mengenai pencapaian teknis dari keunggulan Islam yang saling berkaitan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi secara alami tetap ada. Banyak penelitian telah memaparkan secara luas bahwa dasar dari paradigma yang mayoritas diadopsi oleh perguruan tinggi Islam berakar pada beberapa persoalan mendasar. Yang pertama yaitu ada penyebaran kebangkitan Islam yang didorong oleh pandangan romantis tentang kejayaan pengetahuan yang berkembang selama abad pertengahan Islam. Yang kedua, sebagian besar umat Islam di berbagai negara menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan dalam berbagai bidang kehidupan termasuk politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan lainnya. Dan ketiga, adanya tekanan yang sangat kuat. Nah, muncul dari penyebaran ideologi yang berlandasan materialisme dan komunisme, pragmatisme dan ajaran sejenisnya, konsensus kolektif mereka mengenai keterbelakangan pertumbuhan ilmiah dan teknis di masyarakat muslim menemukan ekspresi naratifnya sebagai keterkaitan antara agama dan sains. Nah, berbagai ketimpangan yang dijelaskan di atas telah melahirkan konsep untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang atau sering kita sebut hadis sebagai landasan doktrin Islam. Nah, namun perbedaan yang muncul terletak pada bagaimana menyikapi interaksi antara teks, konteks, wahyu, akal, serta agama dan sains. Nah, yang mana sains ini mencakup ilmu sosial maupun ilmu alam. Dua dilema ini sering sekali berujung pada banyaknya penafsiran terhadap sumber-sumber utama Islam. Variasi penafsiran yang sering sekali timbul akibat pergeseran tren, paradigma, pendekatan, dan kerangka umum studi Islam yang didorong oleh sudut pandang para cendekiawan tentang dasar-dasar pengkajian Islam itu sendiri. Nah, meskipun demikian, jika dilihat dalam lingkup filsafat, ilmu, tren ini menghadapi kelangkaan individu yang benar-benar memahami bahwa konsep ini merupakan bagian intrinsik dari tradisi ilmiah Islam yang terus berkembang. Sayangnya,
Nah, untuk menyebarkan gagasan integrasi sains yang berkaitan dengan pandangan filsafat ilmu secara efektif, diperlukan pemaparan intelektual yang kuat. Nevertheless, when viewed within the ambit of the philosophy of science, this trend encounters a scarcity of individuals who genuinely comprehend that this concept constitutes as intrinsic fact of the ever-evolving Islamic scientific tradition. Unfortunately, to effectively spread the idea of scientific integration intertwined with a philosophy of science outlook, a strong intellectual exposition is necessary. The primary challenge, aside from the variation in the disposition of Muslims across different global regions, pertains to the employment of language as a conduct for communicating this concept. The use of language is inextricably linked to the logic of thought, alongside the context that shapes its development and use. In this context, the use of language, particularly within the realm of academic discourse, constitutes a component of the metamorphosis of the trajectory of Islamic studies. Amid the shared backdrop delineated earlier, scientists frequently construct unique narrative while grappling with the issue of promulgation. Contained within the boundaries of the Islamic scientific tradition, for instance, certain scholars adopt narratives such as the Islamic knowledge, the prophetic paradigm, and the integration of science. The integration of science paradigm serve as the established framework within Indonesian state Islamic universities. This paradigm has been cultivated by several UIN, including UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2002, UIN Sunan Kalijaga 2004, so UIN Maulana Malik Ibrahim 2004, UIN Sunan Gunung Jati 2005, UIN Alauddin Makassar 2005, UIN Wali Songo Semarang 2012, and UIN Sunan Ampel Surabaya 2013. Additionally, several other UINs are presently working on releasing research and literature, thereby presenting possible direction for future investigation. This group encompasses UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2017, UIN Raden Fatah, UIN Araneri, and UIN North Sumatra. It can be observed that each university has its own uniqueness. Following the metaphor used in explaining the scientific integration paradigm, due to the extensive scope of study concerning paradigm of knowledge within each respective university, we have opted for UIN Bandung, which was originally established as Institut Agama Islam Negeri or IAIN in 1968 and stands as our chosen subject
a notable uniqueness lies in its establishment in 1968 before UIN Surabaya and UIN Malang. Additionally, its intellectual paradigm was conceived as early as 2002, ultimately ratified in 2008. This temporal context highlights the paradigm comparative antiquity in relation to its counterparts. In this instance, it becomes imperative to illuminate the scientific integration paradigm implement at UIN Sunan Gunung Jati. Nah, tantangan utama selain perbedaan kecenderungan umat muslim di berbagai wilayah dunia berkaitan dengan penggunaan bahasa sebagai sarana untuk mengkomunikasikan konsep-konsep tersebut. Penggunaan bahasa terkait dengan logika berpikir serta konteks yang membentuk perkembangan dan penggunaannya. Dalam konteks ini, penggunaan bahasa khususnya di ranah wacana akademik merupakan bagian dari transformasi arah perkembangan. Nah, transformasi arah perkembangan studi Islam di tengah latar belakang bersama yang telah dijelaskan sebelumnya para ilmuwan. Nah, para ilmuwan seringkali mengkonstruksi narasi-narasi yang sangat unik saat bergulat dengan isu penyebarluasan yang berada dalam batas-batas tradisi ilmiah Islam, seperti contohnya beberapa cendekiawan mengadopsi narasi seperti Islami pengetahuan, paradigma profetik, dan integritas sains. Nah, paradigma integritas sains berfungsi sebagai kerangka kerja yang telah mapan di perguruan tinggi keagamaan Islam seperti PTKIN Indonesia. Nah, paradigma ini telah dikembangkan oleh beberapa UIN, termasuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2002. Terus ada UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2004, UIN Maulana Malik Ibrahim tahun 2004, UIN Sunan Gunung Jati pada tahun 2005, UIN Alauddin Makassar tahun 2005, UIN Wali Songo di Semarang pada tahun 2012, dan UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2013. Selain itu, beberapa UIN lainnya saat ini sedang berupaya menerbitkan penelitian dan literatur sehingga membuka kemungkinan arah kajian di masa yang akan datang. Beberapa kelompok UIN ini udah bisa masuk dalam perguruan tinggi yang integrasi sains Islam. Nah, yaitu ada UIN Sultan Syarif Kasim Riau, ada UIN Raden Fatah, UIN Araniri, dan UIN Sumatera Utara. Nah, dapat diamati bahwa setiap universitas memiliki keunikannya masing-masing, mengikuti metafora yang digunakan dalam menjelaskan paradigma integrasi keilmuan. Mengingat luasnya cakupan studi mengenai paradigma keilmuan di masing-masing universitas tersebut, nah kami memilih UIN Bandung yang awalnya didirikan sebagai Institut Agama Islam Negeri atau yang sering kita sebut IAIN pada tahun 1968 sebagai subjek pilihan kami. Keunikan yang menonjol terletak pada pendiriannya pada tahun 1968. Sebelum UIN Surabaya dan UIN Malang, selain itu, paradigma intelektualnya telah digagas sejak tahun 2002 dan akhirnya disahkan pada tahun 2008. Konteks waktu ini menegaskan keunggulan historis paradigma tersebut dibandingkan dengan perguruan tinggi sejenisnya. Dalam hal ini menjadi penting untuk menjelaskan paradigma integrasi keilmuan yang diterapkan di UIN Sunan Gunung Jati Bandung.
revelation guiding science. As one of the state Islamic universities championing the scientific integration paradigm, UIN Bandung has fostered the WMI paradigm with the well of science, henceforth referred to as RP, metaphor as key component of this paradigm implementation. Documentation attesting to this can be found in various official campus publications, as well as in the scholarly work of lecturers and student associate with the institution. Such data serve as a genuine testament to the frequency ingrained in the scientific heritage at UIN Bandung. The origin of UIN Bandung traces back to Presidential Decree number 57, which pertain to the alteration of status from a state Islamic institute to the Sunan Gunung Jati located in Bandung. UIN Bandung has undergone multiple stages of development of its uniquely Islamic-based research paradigm. The inaugural phase, spanning 2004 to 2009, signifies the period of institutionalization. Subsequently, the period from 2010 to 2014 marked the stage of institutional fortification, the third phase, encompassing 2015 to 2019, signifies institutional development. The current fourth phase, scheduled from 2020 to 2024, is envisaged as the take-off stage. Concurrently, the fifth phase, planned for 2025 to 2029, aspires for global recognition as a world-class university participant. During each of this stage, dynamic change within the scientific framework occurs spontaneously. This change include paradigm shift as well as qualitative and quantitative engagement to facilitate spending, teaching, research, and learning support amenities. Figure 1, the metaphor for the integration of science in UIN Bandung is the well of science, or well-known revelation guiding science model. Sebagai salah satu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri yang memperjuangkan paradigma integrasi keilmuan, UIN Bandung telah mengembangkan paradigma WMI, Wahyu Memandu Ilmu. Dengan metafora roda ilmu atau roda pedati, selanjutnya disebut dengan RP lah. Sebagai komponen kunci dari implementasi paradigma ini, dokumentasi yang membuktikan hal ini dapat ditemukan dalam berbagai publikasi resmi. Serta karya ilmiah para dosen dan mahasiswa yang terikat dengan lembaga tersebut. Data semacam itu menjadi bukti nyata dari dinamika yang tertanam dalam warisan keilmuan di UIN Bandung.
Asal-usul UIN Bandung dapat ditelusuri kembali ke Peraturan Presiden Nomor 57 yang berkaitan dengan perubahan status dari Institut Agama Islam Negeri menjadi Sunan Gunung Jati yang berkedudukan di Bandung. Nah, UIN Bandung telah melalui beberapa tahap pengembangan paradigma penelitian berbasis Islam yang unik. Tahap perdana yang mencakup tahun 2004 hingga tahun 2009 menandai periode institusionalisasi. Selanjutnya pada periode tahun 2010 hingga 2014 menandai tahap penguatan kelembagaan, dan tahap ketiga pada tahun 2015 hingga tahun 2019 menandai pengembangan kelembagaan. Nah, tahap keempat pada saat ini yang dijadwalkan dari tahun 2020 hingga 2024 digambarkan sebagai tahap lepas landas atau take off. Secara bersamaan, tahap kelima yang direncanakan untuk tahun 2025 hingga 2029 mengusung cita-cita pengakuan global sebagai peserta universitas berkelas dunia. Selama masing-masing tahap tersebut, perubahan dinamis dalam kerangka keilmuan terjadi secara spontan. Perubahan ini mencakup pergeseran paradigma serta peningkatan kualitatif dan kuantitatif pada fasilitas melingkupi sumber daya pengajaran dan saran pendukung pembelajaran. Nah, implementation. In a broader context, the WMI paradigm appears to be systematically instituted. This becomes clear through the research guidelines distributed by the institution. Among these, a narrative assertion can be identified in their introductory statement. Being a superior and competitive university based on WMI in integrating religious and general science in 2019 at the ASEAN level. Furthermore, this same feeling refers as the vision encapsulated by the Research and Publishing Center of LP2M, an administrative office that offers the university research project and community service. At UIN Bandung, articulate as follows: to become as a research and publishing center that excels in revelation-based innovation, which knowledge and is based on ethic and high academic responsibility. Grounded in the aforementioned figure, this concert measure was ensured as a constituent of the developmental strategy delineated within the 2015 until 2019 at UIN Bandung. UIN Bandung strategic plan as follows: enhancement and optimization of the curriculum quality, underscored by a paradigm guided by revelation in steering scientific endeavors. This stand as one essential component of the future of research and publishing. Consequently, an array of manuals, textbooks, and scholarly work underpinned by this paradigm come into fruition. The vision above serves as the basis for the advancement towards later stage, initially
UIN Bandung aspires to evolve into a research-centric state Islamic university. Nah, ultimately ascending to the status of an international state Islamic university, to materialize this plan. The project began with the creation of research directives supported by reliable criteria and indicators. Intent to channel science-oriented revelation, this initiative aims to enhance the quality of research conducted by the academic community at UIN Bandung, while promoting the development of thematic research aligned with the guidance of science stroke revolution. Nah, dalam konteks yang lebih luas, paradigma WMI tampaknya dilembagakan secara sistematis. Hal ini menjadi jelas melalui pedoman penelitian yang didistribusikan oleh lembaga tersebut. Di antaranya, sebuah pernyataan naratif dapat diidentifikasi dalam kalimat pengantar mereka dengan nama menjadi universitas yang unggul dan kompetitif berbasis WMI dalam mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu umum pada tahun 2019 di tingkat ASEAN. Nah, lebih lanjut, gagasan senada ini muncul kembali sebagai visi yang dirangkum oleh Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M, sebuah kantor administratif yang mengawasi proyek-proyek penelitian universitas dan pengabdian kepada masyarakat di UIN Bandung, yang dirumuskan sebagai menjadi pusat penelitian dan penerbitan yang unggul dalam inovasi berbasis wahyu, memandu ilmu, serta berlandaskan etika dan tanggung jawab akademik yang tinggi. Berlandaskan pada gambar yang disebutkan di atas, langkah konkret ini diabadikan sebagai bagian dari strategi pengembangan yang diuraikan dalam rencana strategis UIN Bandung pada tahun 2015 sampai tahun 2019. Nah, apa aja sebagai berikut: peningkatan dan pengoptimalan kualitas kurikulum yang ditekankan oleh paradigma wahyu memandu ilmu dalam mengarahkan upaya-upaya ilmiah. Hal ini menjadi salah satu komponen esensial dari masa depan penelitian dan penerbitan. Hasilnya, serangkaian buku panduan, buku teks, dan karya ilmiah yang ditopang oleh paradigma ini berhasil diwujudkan. Visi di atas menjadi dasar bagi kemajuan menuju tahap-tahap selanjutnya. Pada awalnya, UIN Bandung bercita-cita untuk berkembang menjadi perguruan tinggi keagamaan Islam negeri berbasis penelitian atau research university, hingga akhirnya naik ke status Universitas Islam Negeri Internasional atau International University. Untuk memvisualisasikan rencana ini, proyek dimulai dengan pembuatan arahan penelitian yang didukung oleh kriteria dan indikator yang andal yang ditunjukkan untuk menyalurkan wahyu berorientasi sains. Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penelitian yang dilakukan oleh Civitas Akademika di UIN Bandung, sekaligus mendorong pengembangan penelitian tematik yang selaras dengan panduan sains melalui wahyu. The paradigmatic approach is yet classified under the rubric of integration of science, pivoting around the overarching theme of the WMI paradigm. Strategic concerns earmarked for concentrate attention encompass
internationalization, effective governance, quality-driven implementation, and character cultivation. All channel track the prism of the paradigm illuminated by the guiding light of revelation in support of the WMI paradigm. Many academic works have been published. Most work emphasizes revelation as central, support by philosophical Islamic concept, but often lack deeper exploration into educational theories, science, and other contribution from earlier Muslim scholars. Pendekatan paradigmatik ini masih diklasifikasikan di bawah tajuk integrasi sains, berporos pada tema utama dari paradigma WMI. Perhatian strategis yang ditargetkan untuk fokus khusus mencakup internasionalisasi, tata kelola yang efektif, implementasi, berorientasi kualitas, dan pembentukan karakter, yang semuanya disalurkan melalui kacamata paradigma yang diterangi oleh cahaya panduan wahyu. Untuk mendukung paradigma WMI ini, banyak karya akademik telah diterbitkan. Sebagai besar karya menekankan wahyu sebagai pusatnya, yang ditopang oleh konsep-konsep filosofis, tetapi sering kali kurang mengeksplorasi lebih dalam teori-teori pendidikan dan kontribusi lainnya dari para cendekiawan Muslim terdahulu. Lakatos and WMI discussion. Our argument regarding the possible creation of an Islamic-based research paradigm within the framework of Lakatosian philosophy is based on multiple correspondence between the element inherent in a science or scientific product, particularly when Lakatos provides room for faith as the cornerstone for scientific and knowledge advancement. Several international journals have elaborated on various relationship between religion and science, with a more focused approach on paradigm not originally initiated by the Muslim scholarly community. Among these journals are Zaygon and Theology and Science. Interestingly, this scientific paradigm have been widely adopted and developed within the modern Christian tradition as an effort to harmonize religion and science. Through specific rationalism in the tradition of integration between religion and science in the West, the pursuit of truth via both religious and scientific channel without conflict is referred to by Russell as creative mutual interaction. Lakatos emphasizes the significance of research programs in challenging proper naive falsificationism when not facing a crisis or malfunction, as termed by Kuhn. In a scientific justification, this is because careless falsification might endanger well-established and solid theories,
Moreover, the incongruity between the theory and observed fact doesn't necessarily mandate its falsification, as it might merely entail an inconsistency within factual proposition. Lakatos in that support Kuhn claimed that a paradigm may be formed sociologically through consensus among scientists. This I take to be universally recognized scientific achievement that for a time provide model problem and solution to a community of practitioners. Alternatively, it can be concluded that research based upon one or more past scientific achievement that some particular community acknowledge for a time as supplying the foundation for its further practice. In this sense, the integrative paradigm of knowledge are what we refer to as the thesis of the Islamic-based research paradigm has taken shape within the UIN community. A concrete case is identified within UIN Bandung under the label of WMI. However, we critically counted that these approaches and paradigm should be used for pragmatic purpose, and certainly not as a fundamental tenet of our belief in the ultimate veracity of these methods. For a certain level, these methodologies and paradigm will naturally evolve and shift as asserted by their own discoverer. Thomas Kuhn, within his Normal Science Crisis Revolution circle or paper with sociologism, closed society, open society, utopian method, reinforced dogmatism, publicity of scientific method, revealed science, and Lakatos with consistently progressive theoretical shift. Lakatos dan WMI yang tempat sebuah diskusi. Nah, argumen kami kemungkinan pembentukan paradigma penelitian berbasis Islam dalam kerangka filsafat Lakatos yang didasarkan pada berbagai kesesuaian antara elemen-elemen yang melekat pada sains atau produk ilmiah, terutama ketika Lakatos memberi ruang bagi keyakinan sebagai batu penjuru bagi kemajuan sains dan pengetahuan. Beberapa jurnal internasional telah menguraikan berbagai hubungan antara agama dan sains dengan pendekatan yang lebih terfokus pada paradigma yang awalnya tidak diinisiasi oleh komunitas cendekiawan Muslim. Di antaranya jurnal-jurnal tersebut adalah Zygon dan Theology of Science. Menariknya, paradigma-paradigma ilmiah ini telah diadopsi dan dikembangkan secara luas dalam tradisi Kristen modern sebagai upaya untuk menyelaraskan antara agama dan sains. Melalui skema rasionalitas tertentu, dalam tradisi integrasi antara agama dan sains di barat, pencarian kebenaran melalui saluran agama maupun sains
tanpa konflik tersebut oleh Russell sebagai interaksi timbal balik yang kreatif atau creative mutual interaction. Nah, Lakatos menekankan pentingnya program penelitian atau research program dalam menantang falsifikasionisme naif milik Popper ketika tidak menghadapi krisis atau malfungsi, sebagaimana diistilahkan oleh Kuhn dalam suatu justifikasi ilmiah. Hal ini dikarenakan falsifikasi yang ceroboh dapat membahayakan teori-teori yang sudah mapan dan solid. Terlebih lagi ketidaksesuaian antara teori dan fakta yang teramati tidak serta-merta mewajibkan falsifikasinya, karena hal tersebut mungkin hanya menyangkut ketidakselarasan dalam proporsi faktual semata. Nah, Lakatos memang mendukung klaim Kuhn bahwa sebuah paradigma dapat dibentuk secara sosiologis melalui konsensus di antara para ilmuwan. Nah, Lakatos berkata, ini saya anggap sebagai pencapaian ilmiah yang diakui secara universal yang untuk sementara waktu menyediakan. Nah, atau yang secara singkat dapat disimpulkan bahwa penelitian didasarkan pada satu atau lebih pencapaian ilmiah masa lalu yang diakui oleh komunitas tertentu untuk sementara waktu sebagai penyediaan landasan bagi praktik selanjutnya. Dalam pengertian ini, paradigma keilmuan integratif atau apa yang kami sebut sebagai tesis, paradigma penelitian berbasis Islam, telah terbentuk di lingkungan komunitas UIN. Nah, kasus konkretnya diidentifikasi di UIN Bandung dengan label WMI. Namun secara kritis berpendapat bahwa pendekatan dan paradigma ini seharusnya digunakan untuk pragmatis dan tentu saja bukan sebagai doktrin mendasar dari keyakinan kita akan kebenaran mutlak dari metode-metode tersebut. Pada tingkat tertentu, metodologi dan paradigma ini secara alami akan berkembang dan bergeser sebagaimana ditegaskan oleh penemuannya sendiri, yaitu Thomas Kuhn. Dalam lingkungan sains normal, krisis revolusi atau Popper dengan sosiologisme, masyarakat tertutup, masyarakat terbuka, metode utopian, dogmatisme yang diperkuat, publisitas metode ilmiah, sains yang terungkap, dan Lakatos dengan pergeseran teoritis yang konsisten dan progresif. Nah, kritik utama kami terletak pada fakta bahwa dalam filsafat ilmu mereka masih bergantung pada gagasan keberlanjutan, perubahan, dan perkembangan menuju tingkat kematangan. Namun Islam itu sendiri diposisikan di UIN sebagai inti keras atau hardcore, meskipun dirujuk sebagai keyakinan. Maknanya berbagai dari keyakinan yang disampaikan dengan iman, karena keyakinan memiliki bentuk fisik yang dapat diverifikasi dan batasan yang dapat diamati. Menurut Alatas, secara epistemologis telah matang sejak awal pengungkapannya melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara itu, sains itu sendiri, sebagaimana kami kutip dari Alatas, beroperasi pada tingkat penafsiran dan pemahaman mendalam tentang alam semesta sebagai metafora yang diciptakan oleh Allah. Our main criticism lies in the fact that in the philosophy of science, they still rely on the idea of continuity of change and development towards a state of maturity. However, Islam itself is positioned within UIN as the hardcore, even though referred to as belief. Its meaning is distinct from the belief equated with faith. Science belief has
verifiable physical and observable constraints, according to Alatas, is epistemologically mature from its inception in the revelation to the Prophet Muhammad. Meanwhile, science itself, as we quote from Alatas, operates at the level of interpretation and profound comprehension of the natural world as a metaphor created by Allah Subhanahu wa Ta'ala. The Lakatosian paradigm seems to be employed due to Lakatos' own assertion critiquing Popper's falsification on the foundational assumption in science, namely the first assumption, are referred to as the naturalistic doctrine of observation by Popper, which is metaphysical in nature and termed by Lakatos as the hardcore, is something within a scientific program that is absolutely unquestionable. This bears a resemblance to what the consider faith in our religion. Thus, by utilizing the Lakatosian paradigm, we can develop Islamic science without negating our faith or Islamic values in scientific pursuits. In other words, our aspiration for Islamic science can be realized scientifically, methodologically, and without conflicting with the realms of religion and science. Furthermore, the WMI paradigm embodies the structure of integration of knowledge conceived by Amin in the form of integration interconnection with the following design. Original sketch by Prof. Muhammad Amin Abdullah outlining the integration of science paradigm at UIN. Professor Amin Abdullah has indeed developed the integration of science paradigm synthesis with Lakatos' methodology of scientific research program to incorporate the dimension of faith with revelation as the foundation of Islamic epistemology within a framework of scientific development referred to as the hardcore. From this core and intellectual paradigm is developed protective belt culminating in the birth of new series of theories in Islamic science track research as the realization of ijtihad in Islam to deduce legal conclusion from specific phenomena. Paradigma Lakatosian tampaknya digunakan karena penegasan Lakatos sendiri yang mengkritik falsifikasi Popper mengenai asumsi dasar dalam sains, yaitu asumsi pertama yang diistilahkan oleh Lakatos sebagai hardcore atau inti keras, merupakan sesuatu dalam program ilmiah yang sama sekali tidak dapat dipertanyakan. Hal ini memiliki kemiripan dengan apa yang kita anggap sebagai iman, keyakinan dalam agama kita. Dengan demikian,
Dengan memanfaatkan paradigma Lakatosian, kita dapat mengembangkan sains Islam tanpa mengesampingkan iman atau nilai-nilai Islam. Nah, dalam upaya ilmiah, dengan kata lain, aspirasi kita untuk sains Islam dapat diwujudkan secara ilmiah, metodologis, dan tanpa berbenturan dengan ranah agama dan sains. Lebih lanjut, paradigma WMI mengejawantahkan struktur integrasi keilmuan yang digagas oleh Profesor Dr. Amin Abdullah dalam bentuk integrasi interkoneksi dengan desain sebagai berikut. Ini bentuk gambarnya yang digambar oleh Profesor Dr. Amin Abdullah. Profesor Dr. Amin Abdullah memang telah mengembangkan paradigma integrasi sains yang disintesiskan dengan metodologi program penelitian ilmiah atau Methodology of Scientific Research Program milik Lakatos untuk memasukkan dimensi iman dengan wahyu sebagai landasan epistemologi Islam ke dalam kerangka pengembangan ilmiah yang disebut sebagai hardcore atau inti keras. Dari inti ini paradigma intelektual dikembangkan yang berujung pada lahirnya teori-teori baru. Nah, dalam sains Islam, melalui penelitian sebagai perwujudan ijtihad dalam Islam untuk menarik kesimpulan hukum dari fenomena-fenomena tertentu. Based on the resemblance depicted in the diagram, we designate Amin as the individual who first initiated and justified the potential incorporation of the Lakatosian paradigm to be synthesized with the integration of knowledge concept aimed at constructing an Islamic-based research paradigm. It would be more appropriately referred to as an Islamic methodology of scientific research program. To underline its Lakatosian nature, the realization, deepening, and practical application of this methodology have solidified into a course commonly referred to as Methodology Studi Islam and Studi Islam Interdiscipliner at UIN Bandung and various other UIN, more presently UIN Bandung Trok LP2M, regularly initiates research proposal submissions under the heading of Penelitian Interdiscipliner. It is at this level that theories drawing from the Lakatosian series of theories can be developed based on established Islamic knowledge. Berdasarkan kemiripan yang digambarkan dalam diagram tersebut, kami menunjuk Profesor Amin Abdullah sebagai sosok yang pertama kali menginisiasi dan menjustifikasi potensi penggabungan paradigma Lakatosian untuk disintesiskan dengan konsep integrasi keilmuan yang bertujuan untuk mengkonstruksi paradigma penelitian berbasis Islam. Hal ini akan lebih tepat jika disebut sebagai program penelitian ilmiah metodologi Islam atau Islamic Methodology. Untuk menegaskan sifat Lakatosiannya, perwujudan pendalaman dan penerapan praktis dari metodologi ini telah memadat menjadi mata kuliah yang umumnya disebut sebagai metodologi studi Islam dan studi Islam interdisipliner di UIN Bandung dan berbagai UIN lainnya. Lebih tepatnya UIN Bandung melalui LP2WM secara berkala menginisiasi pengajuan usulan penelitian di bawah tajuk penelitian interdisipliner pada tingkat inilah. Teori-teori yang diambil dari rangkaian teori series of theories Lakatosian dapat dikembangkan berdasarkan ilmu pengetahuan Islam yang telah mapan. Oke, cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mana? Enggak nge-record ya? Record jadi. Mana OBS-nya? Sumpah, record. Duh, tadi udah dipencet Siki. Ini apa nih? Nggak ada kocak. Nggak ada. Apa sih? Sumpah. Gak kayak karta. Itu loh, in use tulisannya. Coba buka OBS. Ini. Lihat lautan indah. It's running. Ombak terbuai. Bilangin is running kok. Masuk semuanya. OBS is already running. Moment to discuss that and exiting. Lihat indahnya laut. Lihat indahnya. Yang asal pencet. Kenapa? Kenapa tuh pencet? Laut dan indahnya ombak bermuara. Biasanya itu OBS itu kerekam ya kalau nggak di stop. Lo. Tak. No. Enggak lah. Kalau bener gue tagging lagi. Udah amat. Ada apa tuh? Nah, oh capek dah. Enggak. Iya ada dia. Apa tuh? Ya udah cuman ya launch tuh hidupkan saja anyway. Tapi ini still running. Ini di mikrofon. Ini lo lihat apa mikrofon. Udah emang. Tapi nanti bakal muncul itu. Bukunya muncul nanti langsung. Iya. Halo, Dok. Ini matinya gimana? Matiin rekaman. Stop recording. Di mananya? Stop recording. Kayak stop recording bukan? Nih gua VC. Ini nih. Kan tadi di sini. Nah, ya itu. Nah, Kanan. kanan mana? Pencet kontrol Windows kanan. Kontrol Windows kanan. Lihat laut dan indah. Kanan ini. Gunung. Itu Samsung. Ah. Nah, ya itu. Ini. Iya itu. Terus pencet Iya stop stop. recording.